استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سيدنا رسول الله محمد بالله وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله ثم إلى رسول المهاجر إلى الله أحمد بن إنسان ثم إلى رسول فقيه مقدم محمد بن علي بعلوي وصولهم وفرعهم ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبسي ثم إلى روح الشيخ محمد الزاب المدني والحبيب محمد بن المدني الحسني ثم إلى روح الإمام الرحمن أدي بعين ثم إلى روح الحبيب عن سولو ثم إلى روح حبيب ثم إلى روح شبه قدر الجيل البنجري وشوم قسم الوجه سين بوالي وصولهم وفروعهم ووالينا وواليهم وأمانسنا وأمواتهم ومسلمين وأموات المسلمين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم على ما نوى به صلاتنا الصالح وشيخنا لهم الفاتحة. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد المصطفى صادق المصدق. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل يا ربي مغلق. صل على محمد وآله ومن بالنبي يتعلق. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي يتعلق. يا ربي صل على محمد
وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توسق يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توسل يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليك زين الأنبياء السلام
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى سبق العوالم في الوجود بأسرها فكل منه في الحقيقة مبتدى أعني بذلك نور من ساد الورى وزكت عناصر شريفة مهددا المصطفى خير الخلائق من سما على فلك السيادة سوددا صلى عليه مسلما مولاه مع آل الله وصحب ما نجم بدا ورحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالنادى أرجى وأرض الله من إفضاله عونا على نظمه لمولده أحمدا ويطنش الأرواح عند السماع ولتقلد الأسماع درا نددا يا رب سيدنا آدم عليه السلام ذلك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اعلم بأن الله قد درس بقد تكوينه هذا الجناب المفردا القل جل لقبرة من نوره كوني بقبرتنا الحبيب محمدا فهو الحبيب المجتبى قدما كما قد صح هذا بالدليل وأسندا وعليه في الأزل النبوة أفرغت ولنا به المولى المعظم أسعدا وبوجه آدم لع هذا النور إذ خرت ملائكة المهيمن سجدا ولسائر الأصلاب منه منقل حتى استقر بوالديه وأمدا وحمى الإله من السفاح وصوله علوا به شرفا أثينا أمجدا ولوالديه الرب قد أحيا كما قد جاء هذا في الحديث وأيدا قد آمنا حقا به فاستوجب كل النجاة وبالجنان تخلدا فهما يقينا الناجيان ومن يقل بخلافنا ضل السبيل وهو بعيدا وكذا جميع رسل مأواهم دار النعيم كما رواه من اهتدى يا ربي عطر بالصلاة ضريعا وادم عليه السلام فهو النبي محمد بن سبيحهم من كان عبد الله كهفا سيدا وبعبد مطلب أبوه لك داعي وهو ابن هاشم الجواد المقتدى عن ابن عبد منافهم من ينتمي لقصين بن كلابهم مجل الصدى وهو ابن مرة نجل كعبهم الذي للويهم نسيب بن غالب العلا ذاك ابن فهر من أبوه مالك قد كان حصنا للأنعام ومضيدا السيد بن مضر مفرد عصره من بالنضارة والجمال تفردا هذا هو ابن
كنانة بن خصيمة من بالفخار سما وفاق الفرقنا وهو ابن مدركة بن إلياس الذي في صلبه سمع النبي موحدا صلوا عليه يعزى إلى مضر وابن نزارهم عن بن بعدهم من أرشدا وهو ابن عدنان الإمام المنتقى من للذبيح له انتساب أكدا هذا هو النسب الذي اتفقوا عليه ومن يخذ من بعد خالف واعتدى وإليه قد كان المشفع ينتهي ويكذب النساب مهما عددا وهو الذي فرض علينا حفظه وكذاك كل مكلف قد وحدا أكرم به نصبا بقد نظامه وحلى مفاخر الوجود تقلدا
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا ولما أن أراد إلهنا إظهاره السر المسون الأسعد اختص آمنة الرضا أما له ولها به أما الهنا وتأبدا. حملت بجوهره الشريف وما شكت شغلا ولا وهنا بها طول المدى، وهواتف الرحمن قد هتفت بها وبسائر الأكوان قد سمع النداء. وتقول يا بشراك قد نلت المنى وحملت خير المرسلين الأمجدا، وبليلة الحمل المعظم فتحت جنات فردوس وطابت موردا. والملك والملكوت فيها عطرا والأنس وافى والسرور تجددا، وبعامها قد عم خصب في الورى من بعد جدب للبريات أجهدا. وتباشرت بالشرق والغرب الوحوش وبالصفا طير المسرات غردا، وأهيل شرك أصبحت أصنامها منكوسة وهوانها لن يجحدا. صلوا عليه. وبعام فتح لقبوا ذا العام إذ كم من فتوحات به لن تعهدا، وجميع أحبار روت أخباره وزهى بها وجه الزمان توردا. وتقول حان ظهوره بدر السعر من أفق العلا لنرى الحبيب ونسعدا. في عامه كل النساء كرمة للمصطفى حمل الذكور الرشدا، ولكم به زهرت عجائب جمة عنها لقد ضاق النطاق تعددا. يا رب أعطني بالصلاة ضريحه ذاتك سرمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صلوا على نور الذي أرج السماء. صلوا على نور الذي أرج السماء.
محبي فيها خيبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. من حبه لما مضى شهرا قد وفى المنون أبا النبي الأجود، وبطيبة قد كان ذلك مذ أتى وأخواله من أرض الشام مسعدا، وقام في عندهم متوجعا شهرا سقيما صابرا متجلدا، ونريحه قد أشرقت أنواره من زاره نال المنى والمقصدا. ولدى تمام الحمل 9 أشهر وعانت ولادة من أتانا مرشدا، وتعرجت أرجو هذا الكون من نفحاته، وبدا الحمور مجددا، وتنفست أنوار الصبح طلوعه حتى غدا ليل الضلال مبددا. ولأمه في الطلق جاءت مريم وكذاك آسية التي منحت هدى، وأتى من الفردوس هور معهما ليكون تانسا لها وتوددا. فهناك قد جاء المخاض فأبرزت شمس الهدى خير الأنام الأوحدا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم.
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قد كان الله المصطفى خير الورى خلقا وخلقا مثل لن يوجدا مبيض اللون قد تشرب حمرة ذا قامة مرفوعة سقيت نادا سهلا لخد كسلحية التي قد شرفت وعظيم رأس منجدا أقن لعرنين أغر واسعا فما هو هوى الدور وحسنا أوحدا وكاحل طرف كان سيدنا كذا ذا جبهة فاقت نالا رشدا وحوى حواجب زججت وتفلجت أسنانه محمر خد أورادا وإذا مشى متكفيا فكأنما ينحط من صاب على مسترشدا من حسن طلعة وجه الشمس امتازت وبنور ضوء جبينه البدر رتدا ويفوح من سنزا يفوق بطيبه مسكا زكيا مستطابا أجودا ويعظم الشرف والفضل ولم يحقر فقيرا بل ناداه تعودا وليالي ذا خدمة متواضعا لله في دار الفناء زايدا والثوب يركع بل ويخسف نعله والعذر يقبل ويصفر عن عدا لله يرضى ثم يغضب فاشد حرماته إذا في عواقبها الرعدا وتابوا كل الملوك جلالة ولمن يلاقي بالسلام قد ابتدى يمازح الأصحاب حق مزاحه ولو بنص لا يزال مسددا كم من خصائص ليس ينصر جمعها وبها ختام الرسل أضحى مفردا يا آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين وإلهنا قد تمم ما رمناه من نظم بمولده زها متفردا فلنسأل المولى المقدس ولنقل يا من إليه المنتهى والمبتدى ندعوك يا غوث العباد بجاهه كن في الخطوب لنا معينا منجدا وعلى عوائدك الإحسان فأجرنا فالكل أضحى بالجميل معودا وبما نؤمل يا كريم فجد لنا فضلا وكن بالجود منك مزودا وامن بصرف النفس عن شهواته وافق فؤادا في هواه تقيدا ومن الجرائم تب علينا واهدنا واغفر لكل ما جنى وتعمدا وامن بعافية لمرضانا وجد باللطف يا من بالمكارم عودا وبحلية الإيمان حل قلوبنا ولها بأنوار المعارف أسعدا وإلى سواك فلا تكلنا واسقنا غيثا مغيثا للبرية جيدا واحرس حمى طه وأجزل خيره واخذل لمن قد رام سوءا أوردا وكذا بلاد المسلمين احفظ لها جمعا وبالفرج القريب تعهدا وانظر إلى سلطاننا بعناية وانصر به الشرع الحنيف ومهدا ولديننا ثبت وقوي يقيننا كيما يقينا ما نحاذره غدا ونفوز من خير الورى بشفاعة ونحوز في جنات عدن مقعدا ولعبدك العذاب الفقير المحمد المنشي في دار الكرامة خلدا وأدم له حسن الجوار بطيبة وارزقه سرا عن سواك مجردا ولوالديه اغفر كذا ذرية وامنحهم الستر الجميل مؤبدا وشيوخه وأحبة ولقارئ ولسامع يصغي إليه ممجدا ولمجري هذا الخير واشكر سعيه واجعله في مهد القبول ممهدا وأجب دعانا إذ وعدت وهب لنا حسن الختام فحاشا تخلف موعدا والصلاة مولانا وتسليم على أزكى شفيع البرية قد هدى والآل والأصحاب ما حب الصبا فأمالت الغصن الرطيب الأملدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اختص قوما لمحبته وأقام قوما لخدمته، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه ورقات قليلة تحتوي على معاني جزيلة ومناقب عزيزة للعارف الرباني والعالم الصمداني أبي البدل الذي يتبعه التالي ويرجع إليه الغالي، شيخ الطريقة السمانية في المنطقة البنجرية الشيخ محمد زين بن عبد الغني، وسميناها بغية المحبين. ونسأل الله الكريم المنان ونتوسل بنبيه سيد ولد عدنان أن يجعل نفعها دائم السيلان بيننا وبين الإخوان من وقتنا هذا إلى آخر الزمان.
ويبلغنا بها إلى فسيح الجنان دار النعمة والامتنان آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Yang artinya ketahuilah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah itu tiada ada ketakutan atas mereka terhadap sesuatu di masa akan datang, dan tiada pula mereka dari saat ke saat bersedih hati terhadap sesuatu yang telah terjadi pada masa yang lampau. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bagi mereka al-busyra, yakni kabar gembira di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji Allah, itulah keberuntungan yang besar. Dan adalah halnya radhiyallahu an itu sewaktu masa kecilnya termasuk hamba Allah yang mahfuz, yakni dipeliharakan oleh Allah Ta'ala dari hal yang tidak terpuji. Sebagaimana diriwayatkan bahwa neneknya radhiyallahu an yang bernama Salbiyah pernah dipesani oleh Tuan Guru Zainal Ilmi bahwa di rumahnya ada seorang yang dipilih oleh Allah agar ia memelihara akan dia, yang tidak lain adalah cucunya sendiri, yaitu Muhammad Zaini radhiyallahu an. Dan juga adalah halnya radhiyallahu an tidak pernah ia ihtilam, yakni bermimpi yang menjadi bukti cukup umur dengan keluarnya air mani. Seumur hidupnya hingga baliknya radhiyallahu an hanya disebabkan umur, yaitu tatkala umurnya radhiyallahu an telah mencapai 15 tahun. Dan demikian pula ketika radhiyallahu an dibawa oleh salah seorang keluarganya untuk menonton film di bioskop. Akan tetapi ternyata listriknya padam hingga radhiyallahu an tidak jadi melihatnya. Dan kemudian daripada itu bioskop itu pun roboh. Dan adalah halnya radhiyallahu an di masa itu sudah menampakkan khawarikul adah, yakni beberapa perkara yang menyalahi kebiasaan. Setengah daripadanya yaitu telah datang kepadanya radhiyallahu an seorang kepala gerombolan perampok, penganut ilmu yang sesat, dan adalah ia seorang yang sangat ditakuti oleh masyarakat akan kejahatan dan kekejamannya. Hingga ketika perompak itu bertemu dengannya radhiyallahu an, maka ia meminta kepadanya radhiyallahu an agar diluruskan akan i'tikadnya yang sesat, serta dibimbing olehnya radhiyallahu an untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan adalah radhiyallahu an itu ketika usianya belum mencapai umur balik, sering mendapat bisyarah, yakni kabar gembira berupa mimpi yang baik. Di antaranya pada suatu malam Jumat adalah radhiyallahu an bermimpi melihat sebuah kapal besar. Pada dinding kapal itu bertuliskan Safinatul Aulia, dan di depan pintu kapal itu telah berdiri seorang penjaga yang berpakaian baju jubah putih. Dan ketika radhiyallahu an ingin masuk ke dalam kapal itu, maka ia ditegah oleh penjaga kapal tersebut. Dan adalah mimpinya radhiyallahu an itu berulang-ulang setiap malam Jumat hingga 3 kali berturut-turut. Dan pada mimpinya yang ketiga itulah ia radhiyallahu an dipersilahkan untuk memasuki kapal tersebut hingga bertemu dengan beberapa orang wali Allah. Di antaranya adalah seorang habaib yang bernama Habib Abdullah Barakbah.
Dan adalah radhiyallahu an pernah pula bermimpi bertemu dengan dua cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, yang membawakan baju jubah putih lengkap dengan sorbannya, hingga memakaikan oleh keduanya akan pakaian itu kepadanya radhiyallahu an, serta memberi nama oleh keduanya akan dia radhiyallahu an dengan Zainal Abidin, atau perhiasan cantik bagi ahli ibadah. Dan adalah radhiyallahu an itu seorang yang sering bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya pernah bermimpi seakan-akan dirinya radhiyallahu an itu seorang bayi yang berada di dalam pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah radhiyallahu an sering pula liqa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara yaqazatan atau di waktu bangunnya. Dan adalah radhiyallahu an itu di masa mudanya sudah mendapat anugerah dari Allah berupa kasyaf hissi, yakni melihat yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, seperti melihat sesuatu yang jauh atau yang tersembunyi di dalam hati, bahkan kepada sesuatu hal yang belum terjadi sekalipun. Dan adalah radhiyallahu an itu senang beruzlah, yakni menjauhi diri dari banyak bergaul dengan manusia. Hal ini dilakukan oleh radhiyallahu an dengan berbagai cara, di antaranya dengan siyahah pergi ke hutan-hutan. Dan ketika siyahah itulah batu-batuan dan tumbuh-tumbuhan memberi salam dengan menyatakan bahwasanya radhiyallahu an adalah seorang waliullah, serta menyatakan nama dan khasiat dari tumbuh-tumbuhan itu. Akan tetapi ia radhiyallahu an tiada memperdulikan akan itu semua, karena tidak mau ia terhijab dari Allah Ta'ala. Dan sebagaimana yang dikhabarkan oleh Tuan Guru Haji Abdul Mu'in dari kampung Dalam Pagar, bahwa ketika seorang waliullah yang bernama Al-Habib Ahmad bin Muhammad As-Saghab Semarang yang datang berkunjung ke rumah Tuan Guru Haji Badruddin, maka banyaklah orang yang datang menemui Al-Habib tersebut. Dan ketika radhiyallahu an sedang bersama dengan Al-Habib, datanglah seorang ulama yang ingin bersalaman dengan Al-Habib tersebut. Maka Al-Habib menyuruhnya untuk terlebih dahulu bersalaman kepadanya radhiyallahu an, seraya berucap, "Cium tangan Zaini, cium tangan Zaini, ini kutub cilik atau kutub kecil." Maka menciumlah ulama tersebut akan tangannya radhiyallahu an. Padahal di masa itu adalah radhiyallahu an masih menuntut ilmu di pondok pesantren Darussalam. Ya Rabbi warhamni syekhina bil badali wa subba fi qabrihi rahmata wan ni'ami bijahihi rabbana hassil maqasidana wa khtim bi khatimatil husna ma'as salami wa salli ya rabbana ala nabiyil hashimi wal ali was sahbi wal atba'i kullihim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita dan dikabulkannya hajat kita, hajat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى بالقرآن الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنوريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dapat berhadir di tempat ini dalam rangka kita sama-sama memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus juga memperingati haul seorang aulia Allah taala, guru kita yang membimbing kita, yaitu adalah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Mudahan dengan terbacanya Isra dan Mi'raj dan diperingatnya haul seorang aulia Allah taala, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita, memberikan petunjuk kepada kita, dan mudah-mudahan kita diselamatkan dunia dan akhirat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan keharibaan dengan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para kerabat, sahabat serta orang-orang yang selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir zaman nanti. Memperingati Isra dan Mi'raj Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga memperingati haul guru kita, itu adalah merupakan wujud bukti kecintaan kita kepada Rasulullah, kecintaan kita kepada guru kita, kecintaan kita kepada aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan modal cinta itu Allah Subhanahu wa taala nanti memasukkan ke surga bersama mereka-mereka yang kita cintai. Karena hadis Nabi, al-mar'u ma'a man ahabba huna wa yawman nusyur. Seseorang bersama orang yang ia cintai di dunia dan nanti di hari kiamat. Mudahan kita termasuk itu. Kita sudah kadang menjadi aulia Allah Ta'ala. Jauh lagi kita pulang menjadi Nabi kedatangan, karena Nabi sudah habis ya Allah. Menjadi wali aja. Cuma kita kalau kadang menjadi wali mencintai barang Allah. Bukti kita mencintai, ya kita hadir. Peringatan haul sidin, membaca manaqib sidin. Itu adalah merupakan wujud kecintaan kita kepada aulia Allah Ta'ala. Peringati Isra Mi'raj juga wujud kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam cinta itu tentunya memerlukan kebuktian, memerlukan tanda. Setiap orang cinta pasti ada tandanya. Karena kalau cinta tidak dibuktikan, kalau cinta tidak dinyatakan dengan bukti, maka itu disebut cinta palsu. Cinta palsu. Jadi kalau orang-orang benar cinta, bagaimana dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sidqul mahabbah. Benarnya orang-orang cinta itu, ya Nabi, terletak di dalam 3 perkara. Pertama, ayyakhtara kalama habibihi ala kalami khairi. Ia maasi, memilih perkataan orang yang dicintainya ketimbang perkataan orang lain. Itu salah satu bukti cinta kita. Jadi kalau kita cinta kepada guru kita, maka kita maasi perkataan guru. Apalagi guru itu berkata kadang mungkin menyasar takan. Pasti sidin itu membimbing kita untuk menjadi orang baik. Ada guru saya gong-gong muridnya hendak jadi perampok. Ada. Pasti hendak muridnya itu bisa lebih baik daripada sidin. Nah, orang yang cinta itu, maka dia akan memilih perkataan orang yang dicintainya daripada perkataan orang-orang lain. Artinya diasinya perkataan orang yang dicintainya itu. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Ujar Nabi, bermula menuntut ilmu itu wajib
kepada orang Islam laki-laki dan perempuan. Maka orang yang cinta kepada Rasulullah otomatis dia menerima perkataan itu dan dia siap untuk menuntut ilmu. Karena Rasulullah yang berkata. Sedangkan Rasulullah orang yang dicintainya. Apalagi itu merupakan kewajiban. Oleh karena itu kita hendaklah di dalam menuntut ilmu itu harus himmah. Semangat kita itu luar biasa. Kalau orang-orang mencari dunia, semangatnya luar biasa karena tahu panas, karena tahu hujan. Kenapa kita menuntut ilmu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mau bersusah payah, kita tidak mau berhimmat? Kan rugi dah. Tapi memang itu dalam kitab dikatakan zaman sekarang itu himmah, semangat orang-orang yang menuntut ilmu itu memang sudah lemah. Menuntut ilmu juga daripada juga. Cuma daripada kanda Pak. Ya Allah terbaik daripada kanda. Himmahnya orang Bahari luar biasa. Saya guru sekompol. Kata hari hujan, sidin tetap berangkat. Karena tahu dalam banyu dalam apa banjir, tetap sidin berangkat. Makan disuruh orang singgah aja, singgah dulu bernaung. Tapi sidin hendak menuntut ilmu, maka tetap kada mau singgah sidin. Harus menuju tujuan apa yang sidin maksud. Maka itulah yang beliau capai dahulu, yaitu menuntut ilmu. Pernah sidin ditawari oleh nenek beliau, nenek rasanya itu, "Aika hendak apa cok? Hendak berdagang kah? Hendak untuk ilmu kah?" Gitu lah. Ujar sidin, "Aku hendak menuntut ilmu aja." Karena ilmu adalah satu-satunya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita minta tambahi. Bahkan ini diperintahkan oleh Allah kepada Rasulnya. Dan itu sebagai pelajaran bagi kita. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya Tuhan, wahai Muhammad, katakan, pinta, wahai Tuhanku tambahi aku ilmu. Nabi kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala supaya meminta tambahkan ilmu. Karena dengan ilmu itu kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang yang beriman daripada kemudian orang yang berilmu darajatin, beberapa derajat. Abdullah bin Abbas mengatakan 70 derajat. Yang satu derajatnya perjalanan 500 tahun. Luar biasa. Kedua, tanda orang cinta itu apa? Ayyakhtara mujalasata habibihi ala mujalasati ghairihi. Ia memilih duduk bersama orang yang ia cintai ketimbang duduk bersama orang lain. Kalau kita duduk bersama orang yang dicintai, sejam 2 jam kada kerasa, tidak terasa. Ya. Begitu juga orang cinta kepada Rasulullah. Dia duduk membaca maulid di situ, dia duduk membaca selawat di situ, maka dia sejam 2 jam tidak terasa karena asiknya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang cinta kepada Rasulullah seperti itu. Memuji Rasulullah, menyanjung Rasulullah SAW. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur. Pujian-pujian kepada Rasulullah. Itu adalah merupakan ungkapan cinta kita kepada Rasulullah. Kita sering bersama Rasulullah duduk pada maulid Nabi kita Muhammad, pembacaan maulid Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan terkadang aulia-aulia Allah Ta'ala diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika maulid itu hadir Rasulullah. Banyak aulia-aulia Allah Ta'ala yang melihat Rasulullah itu hadir. Nah, kita percaya kepada orang yang melihat. Kenapa kita kada melihat? Kita buta. Kada diberi kasih. Nah, orang buta jangan mengaras lawan orang yang melihat. Ujar orang melihat kae, situ jangan ditaruh sakan luang kae kado di sini aku jalan sini. Seorang kada melihat mengarasi lawan orang melihat. Oh,
ditarik oleh cucu, sini kayak pian tak berusok situ. Kada aja sini nih, nah iya jalan kok semalam. Seorang ada melihat. Goblok ngarinya. Nah, kita percaya kepada aulia-aulia Allah Ta'ala yang mengatakan bila dibacakan maulid itu hati Rasulullah. Nah, kita kadang melihat, rasakan barang. Ya, hadir akan. Seakan ada Rasulullah di hadapan kita. Nah, jadi orang cinta, ayyaktara mujalasat habibi ala mujalasatihi. Dahulu lagi guru sekumpul buka di sekumpul situ. Biasa kan habis pembacaan sore yang lah minggu tuh. Istirahat sembahyang maghrib, tunggu sembahyang maghrib ada minuman apa segala minuman ya lah. Ke warung masing-masing tuh ke warung. Nah, kebetulan time, lawan orang mana kata tahu itu. Ke warung ke warung, orang tadi minta ulahkan baju juga. Nah, setelah Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya. Langsung berangkat. Hanya mempermakan badai. Kenapa? Cintanya kepada Rasulullah SAW. Mungkin kita misalkan banyak udah misalkan wadai ternyata duitnya itu kan yuk. Anak dia besar. Anak itu saya ngomong lamu ya macam luar biasa kalah. Cintanya kepada Rasulullah atau karena kau mendengar orang maulid berangkat langsung. Luar biasa. Karena memilih mujalasat habibi ala mujalasatihi. Ya senang bersama orang yang ia cintai. Begitu juga kita kalau cinta kepada seseorang pasti senang duduk bersamanya. Kalau bisa selalu berdua-duaan. Ya. Dan tanda orang cinta itu dikatakan oleh Nabi juga. Man ahabba syai'an aksara min zikri atau kasura zikruhu. Siapa mencintai sesuatu maka dia akan sering menyebut apa yang ia cintai itu. Kalau kita cinta kepada Rasulullah maka kita sering menyebut nama Rasulullah dengan mengucapkan selawat kepada Nabi. Ini Siti Aisyah berkata, ujar Siti Aisyah, man ahabballah aksara zikrahu. Siapa yang mencintai Allah maka dia banyak menyebut Allah atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa samaratuhu ayyazkurahu Allah bi rahmati wa ridwan. Buahnya orang yang selalu berzikir kepada Allah maka Allah akan memberikan rahmatnya, Allah akan memberikan keridaannya, wa yudkhiluhul jannata ma'al anbiya wal auliya, dan dimasukkan orang itu ke dalam surga bersama nabi dan orang-orang wali, wa yukrimuhu bi ru'yati jamalih, dan Allah muliakan dengan melihat jamal keelokan Allah Subhanahu wa taala di dalam surga, melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surga itu melihat zat Tuhan mengalahkan nikmat segala nikmat surga. Paling nyaman melihat zat Tuhan itu kalah nikmat surga. Nah, orang yang banyak berzikir dia akan melihat zat Allah di dalam surga, di dunia kawan. Kemudian wa man ahabban nabiyya sallallahu alaihi wasallam, siapa mencintai Nabi aksara minas salati alaih, maka dia akan memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa samaratuhu, buahnya apa? Orang banyak bersalawat dengan Nabi. Buahnya al-usulu ila syafaati, yaitu sampai mendapat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Dan wasuhbatuhu fil jannah, akan berkawan dengan Nabi kita di dalam surga.
Itu yang kedua tanda cinta tadi. Ayyaktara mujalasata habibihi ala mujalasati ghairi. Nah ini kita. Ya Allah. Tanda cinta kepada Nabi kita, maka kita memperingati Maulid Isra Mi'raj beliau, memperingati Maulid beliau. Karena apa saja yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, maka kita selalu mengganangnya. Mengganang itu tujuan supaya kita ingat kepada sahibul waqi'ah, sahibul kejadian itu. Peringati Maulid Nabi supaya kita ingat kepada Nabi. Peringati Isra Mi'raj Nabi supaya kita ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuannya. Yang ketiga, tanda cinta itu adalah ayyakhtara ridha habibihi ala ridha ghairihi. Ia memilih keridaan orang yang dicintainya ketimbang keridaan orang lain. Biar orang lain marah, biar orang lain kada suka, asal orang yang dicintainya suka kepadanya. Tidak peduli. Mau orang marah ke, mau orang tidak suka ke, mau orang apa ke. Asal Allah dan Rasul tetap cinta kepadanya. Tidak peduli. Memangnya gue pikirin. Wah, itu orang Betawi ya. Ya lah. Itu tanda cinta. Isra dan Mi'raj Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengandung beberapa pelajaran bagi kita. Dan di dalam Isra dan Mi'raj itu seakan-akan Allah mengisyaratkan, ingin memberitahukan kepada kita bahwa ada kehidupan lain setelah kehidupan dunia ini. Allah ingin memberitahu kepada kita bahwa perbuatan-perbuatan yang kita lakukan akan ada pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperlihatkan oleh Allah di dalam Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan orang yang berbuat baik, apa ganjarannya? Ditampakkan oleh Allah dalam Isra dan Mi'raj. Perbuatan orang yang berbuat jahat, balasan orang yang berbuat jahat apa? Ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelajaran bagi kita. Kalau yang perbuatan baik dibalas oleh Allah Ta'ala dengan nikmat surga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan-balasan yang baik, itu adalah sebagai pelajaran bagi kita. Kalau perbuatan-perbuatan yang tidak baik kemudian diberikan ganjaran oleh Allah Ta'ala siksa, itu adalah sebagai peringatan bagi kita. Pelajaran dalam artian kita mengamalkan seperti itu. Peringatan dalam artian kita jangan sampai melakukan seperti itu. Dan di dalam Isra Mi'raj itu Allah mengisyaratkan kepada kita bahwa dunia adalah tidak akan selamanya. Setelah dunia ada yang disebut dengan alam akhirat. Tetapi terkadang kita, apalagi di akhir zaman, dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan ala khamsin. Akan datang karena kepada umatku yang mereka itu mencintai yang 5 ketimbang yang lain. Yuhibbuna dunya wa yansawna al-uqba. Mereka mencintai dunia sehingga melupakan dengan akhirat. Padahal yang namanya dunia itu tidak akan selamanya. Padahal yang namanya dunia itu akan berakhir, akan kita tinggalkan. Isma syi'ta fa innaka mayitun. Hiduplah kamu sesuka kamu, kamu akan meninggal ya Tuhan. Wa'mal ma syi'ta fa innaka wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarriqu. Cintai orang yang kamu cintai, kamu akan meninggalkannya. Kamu cagar mati. Atau orang yang kita cintai yang meninggal. Nah, orang yang dicintai meninggal, yang bunuh diri di pohon lombok. Sudah nang bilang berjanji, sudah hendak kawin, sudah jalan, matinya.
Bunuh diri, ambil tali, bergantung di pohon lombok. Kalinya seorang mati, lombok orang mati. Anu, terjelapak lombok. Wa'mal ma'sita fa innaka majizyun bih. Perbuat, lakukan oleh kamu sesuka kamu. Tapi awas, engkau akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. In khairun fa khairun wa in syarrun fa syarrun. Artinya kita hidup di dunia ini tidak bisa semaunya. Ada rambu-rambu dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga. Jangan sampai kita lewati kalau kita ingin selamat menuju akhirat nanti. Nah, jadi Allah mengisyaratkan kepada kita, menggambarkan kepada kita, memberitahu kepada kita dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu, walaupun itu yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, namun pelajaran bagi kita, peringatan bagi kita. Makanya kan peringatan Isra bahwa dunia ada akhirat. Kita akan meninggalkan dunia ini. Tapi akhir zaman kata Nabi, orang banyak yuhibbunad dunya wa yansaunal uqba. Mereka mencintai dunia namun melupakan akhirat. Apakah kita tidak boleh hidup di dunia? Apakah kita tidak boleh memiliki dunia? Boleh, tapi jangan dicintai. Boleh, tapi gunakan untuk kebaikan. Silahkan. Bahkan dunia itu dijadikannya sebagai tunggangan untuk dia menggapai kebahagiaan akhirat. Ya'matil matiyatud dunya fartahilha tuballighumul akhirah, kata Nabi. Sebagus-bagus tunggangan adalah dunia, maka tungganglah dunia itu, kendarai dunia itu untuk kamu menggapai kebahagiaan akhir. Jadi dunia itu kita tunggang, bukan dunia yang menunggang kita. Kebanyakan orang dunia yang menunggang ini. Bukti orang dunia menunggang dia mencari dunia, melupakan akhirat. Tidak lagi peduli dengan rambu-rambu Allah. Tapi kalau kita yang menunggang dunia, maka dia mencari dunia, dia berdasarkan peraturan-peraturan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mencari dunia, tidak meninggalkan ibadah. Silahkan bekerja tapi tidak melupakan ibadah. Nah, itu artinya ini nama menunggang. Ya kita supir lebih motor seorang ya Allah sampai juhur singgah. Mun berarti kayak orang. Kalau seorang menunggang. Paksa hendak seorang turun, orang lain kada turunan. Jadi dunia ini kada hidup selamanya. Ujar Romai Rama, dunia hanya persinggahan. Kun fid dunya ka'annaka garibun aw abir sabil, kata Nabi. Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan engkau itu orang yang pendatang atau orang yang hanya lewat saja. Ya kita tuh hendak ke Banjar singgah di warung Nur Aida. Nah, Allah singgah di situ lu makan. Nah, namanya itu persinggahan aja. Yang kedua, ujar Nabi akhir zaman itu. Yuhibbunad dar wa yansaunal qubur. Wa yuhibbunad dur wa yansaunal qubur. Mereka mencintai rumah dan melupakan kubur. Oh, apakah tidak boleh kita bolah rumah? Boleh. Yang mewah boleh kalau ada duitnya. Tapi hendaklah dengan punya rumah kita gunakan rumah itu untuk memperbaiki kubur kita. Artinya isi rumah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatnya kenapa bolah rumah? Supaya nyaman beribadah, supaya nyaman mengurung bini, supaya nyaman mengurung anak. Kalau kata kalam pancayan. Cuma kalau baru mah kalam pancayan. Ada yang di bawah jambatan, ada yang di masjid guring misalnya olah. Nah, jadi niatnya kayak itu. Jangan sampai kita punya rumah lalu melupakan kubur. Padahal kubur inilah pembaringan kita yang terakhir. Dan di sini kubur itu antara dua. Upratum min hubarnya, raudatum min raudit, min riyadil jannah. Kubur bisa menjadi jurang neraka, bisa menjadi kebun surga.
Bagus-bagus kalau kubur itu menjadi kebun surga, nyaman kita di sana. Tapi yang kita khawatirkan kalau kita melupakan kubur kita tidak peduli bagaimana kubur kita, acuh tak acuh, tidak menghiraukan kehidupan kita dalam kubur, kita tidak mengingatkan lagi bagaimana kita dalam kubur, tidak peduli kita. Awas kalau kubur kita menjadi jurang neraka. Wow, sudah jurang neraka, sehari rasa 1000 tahun. Ngaran jurang neraka kananya. Badudok burit lu yuk, bati lantang balakang lu yuk, ya Allah, bati ngarap palir busang. Serba salah buka kadawa, buka kemana buka? Maka limanya dia bisa nggak ada. Jam 8 seperapat, wait pang jam 8 itu. Ya. Yang ketiga itu apa tangan aja. Yuhibbunal mal wa yansawunal hisab. Akhir zaman itu ujar Nabi, mereka mencintai harta tapi mereka melupakan bahwa harta itu akan dihisab. Halalu hisabun wa haramu iqabun. Yang namanya harta itu halalnya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke lah halal. Digunakan dengan jalan yang dicari dengan yang bagus, dengan jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian digunakannya kepada yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iyalah, tapi kan dihitung dulu. Yang kita takutkan wa haramuhu iqabun. Kalau di situ terselip harta yang haram, maka itu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbunal mal wa yansawunal hisab. Nah, orang yang boleh kita punya harta bukan dilarang. Tapi ingat, kita pergunakan kepada yang disuruh oleh Allah, kepada membela agama Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya. Bukan kada boleh kita orang Islam harus sugih ya Allah. Mau ada sugih kayak bulan nanti. Alhamdulillah. Di hulut orang kafir bener. Ini jangan di hulut orang deh, kita nih kan dibilang lagi saya, ayo kan di akhirat kita tatawakan pulang. Padahal itu Allah kita di dunia Allah. Tapi kayaknya di akhirat dadah gitu. Nah, nang haram nang kafir ini. Quran dibakarnya ya Allah di bidah. Mana ya Pak? Buhan nang kelompok nang anti Islam ya. Kita orang Islam kada pernah membakar bulan Taurat, Injil dan itu kada bisa membakar karena kitab Allah. Kita disuruh menghormati. Itu orang Islam hebatnya. Karena mau mengganggu agama orang lain. Ujub-ujub rahmatan lil alamin. Tapi bubuhannya Quran kita digusangnya, dihinanya, macam nabi dihina. Kita kada bisa menghina nabi mereka. Kenapa? Karena kita disuruh beriman kepada nabi-nabi itu. Nabi Musa kan, Nabi Isa. Coba kan kita menghina Nabi Isa. Kita hukumnya murtad juga. Ada dinya, tahu lagi. Kemudian yang keberapa? Keempat. Yuhibbunal iyal wa yansawunal khur. Akhir zaman itu ujar Nabi, orang mencintai keluarganya. Mencintai anak dan istrinya. Oh, apa tidak boleh kita mencintai? Boleh. Tapi jangan sampai cintanya kita kepada istri. Jangan sampai cintanya kepada anak kita. Kita melalaikan perintah-perintah Allah. Kita melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melupakan bahwa kita akan hidup kembali nanti di akhirat. Jangan sampai itu. Apa itu adalah annama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu wa auladukum fitnah. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cepat aja, harus ada uraikan lagi. Yang kelima, yang terakhir, yuhibbunan nafsa wa yansawunallah. Mereka memperturutkan hawa nafsu dan merupakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kada peduli lagi apa yang jar Tuhan. Penting nafsunya terpenuhi. Kada tahu halal kah, haram kah, apa segala. Itu kada tahu lagi. Menghilangkan akal kah, nafsu sudah diperturutkannya, kada peduli lagi.
Padahal minuman banyak aja yang nyaman-nyaman, Sprite, ya Allah, Coca-Cola macam-macam. Tapi karena dia diturutkan oleh nafsunya, maka dia aku aja meminum nang apa tadi? Anita Jenet dikinumnya juga. Mabuk. Teler kayak orang gila. Padahal orang yang berakal, orang yang punya akal yang waras, maulah seperti itu. Tapi karena dia sudah diturut oleh menurutkan hawa nafsunya, maka dia tidak peduli lagi apapun kata orang. Haram kah, halal kah? Bahkan sampai merusak dirinya pun, akalnya dirusaknya, sehingga berperilaku yang tidak baik pun ia tidak peduli. Mau malahnya kayak orang gila, ya. Wa yansaunallah, dan merupakan Allah. Maka apa aja Nabi? Bila orang sudah zaman seperti ini, hum minni bura'au wa anna minhum bari'un. Mereka berlapas daripada aku dan aku pun dari Nabi berlapas dengan mereka. Kada diakui Nabi umat lagi. Nah kiranya sampai disitulah yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita dan mudah-mudahan itu sebagai pelajaran bagi kita untuk lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita menyadari bahwa ada lagi hidup selain daripada kehidupan dunia, ada lagi alam selain daripada alam dunia, yaitu disebut dengan alam akhirat. Disitulah alam akhirat, alam pembalasan. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Ta'ala dosa kita dan dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surga bersama orang-orang yang kita cintai, bersama aulia-aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama para nabi-nabi dan syuhada wassalihin. Kiranya sampai di sini yang dapat sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أفضل الذكر فاعلموا أنه لا إله إلا الله 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 لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة الحضرة المشفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشيخنا ومعانينا واستجينا وأزواجهم وذريتهم وأمهاتنا وأبينا وقربينا وحبينا ولمن لحقنا علينا ولمن أوصى علينا خصوصا إلى شيخنا ومربي روحنا الشيخ محمد زيني بن عبد الغني والأسماء مسمى الملياس مسمى الجليل اللهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين من يا الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل واصل واهدي وبلغ وتقبل سواء ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك بهذا المجلس المبارك هدية واسلة ورحمة نازلة وبركة شاملة
وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونهديه إلى حضرة سيدنا رسول الله صاحب الشفاعة العظمى عند الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسلم الأنبياء والمرسلين وآل كل والصحابة والغربة والتابعين والتابعين من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين خصوصا إلى سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الباقي مقدم محمد بن علي بعلوي والحبيب علي عم الباقي والحبيب عبد الرحمن الصقب الحبيب أبي بكر سقران والحبيب عبد الله العيدروس الأكبر الحبيب أبي بكر بن عبد الله العيدروس العدني والحبيب عمر مخضر والحبيب أبي بكر بن سليم صاحب العنان والحبيب عمر بن عبد الرحمن عطاس صاحب الرتيب والشيخ علي بن عبد الله بارس والحبيب عبد الرحمن الجبري والحبيب عبد الله بن علوي الأهدان والحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وأهل تريم والسيئون من النساء والرجال خصوصا أهل الدراق والحبيب أبي عبد الله محمد بن سليمان الجسولي والشيخ محمد بصير والشيخ محمد عزاب الدميتي وإسماعيل رسول الأولياء الشيخ عبد القادر الجيل وقطب الأحوال الشيخ أبي يزيد البستمي وقطب العلوم الإمام محمد بن محمد الغزالي وسيد أحمد الرفاعي وسيد أحمد البدوي وسيد إبراهيم الدسوقي وسيد إبراهيم الخلوتي وسيد عمر الخلوتي وسيد محمد الخلوتي وسيدنا ومولانا حبيب محمد بن عبد الكريم القادر الحسني السمن المداني والحبيب نوح سنغافور والحبيب حسين مولى luar Batang Jakarta والحبيب أحمد رحمة الله مولانا عبل مولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري كلامباير الشيخ محمد كسب الأنوار بن حجي إسماعيل البنجري الشيخ زين العلمي بن عبد الصمد البنجري والشيخ سيد محمد بن أمين القطبي المكي الشيخ محمد شرم البانغيل والشيخ محمد شعراني عارف والشيخ محمد سلمان موليا الشيخ محمد سلمان جليل والشيخ خصوصا إلى شيخنا ومرشد وإلى شيخنا ومرشدنا الشيخ محمد زيني بن عبد الغني البنجري ثم إلى جميع مشايخنا ومعلمينا والدهم وأمهاتنا وأمهاتهم وأصهارهم وزوجاتهم وأولادنا وذرياتهم إلى يوم القيامة ثم إلى أرواح والدنا وأمهاتنا وقراباتنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى أرواح من لا زائر ولا ذاكر لهم أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعله فداء لهم من النار وبكاء لهم من النار وإذكا لهم من النار وشراء لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة والبركة على جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولا تهين اللهم بك قبله ولا تأخذنا على غره واجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا من الدنيا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أحينا بالإيمان وتوفنا مع الإيمان واحشرنا بسنة أهل الإيمان برحمتك يا رحيم يا رحمن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وعفوانا يا كريم وعفوانا يا رحيم وعفوانا يا أرحم الراحمين ربنا خلقنا سبقنا ولا تجعل في قلوبنا في أن لا ما ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم ببلغ اسمه سيدنا ما يسيرون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منكم تقبل يا memakannya bawa ke rumah aja masing-masing. Ada lagi